Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo, agtugaw tay amin. Dungdungwe kakabsat ken gagayem ti pamati daimbag nga bigat kada kay amin. Adatayin Apo iti may kainem a Domingo ti kadaywan a tiyempo ket agtultuloy a manggigan tayo iti panagpaimbag ni Apo Jesus kadagiti masakit. Isu nga iti muna pa sa Ebanghelyo magigan tayo po nga adu dagiti kayatda nga maagasan. Kayatda nga masagid ni Apo Jesus isuda tatno kastakit maimbaganda dagiti saksakit da. Ket ti daytoy nga gundaway inala ni Apo Jesus tatno kastakit mang kasaba. Ket daytoy ti kunana nagasat kayo. Daytoy mo't ti kunkuna tay Apo the Sermon on the Mount. Ken daytoy di kuna tay Apo ti pammagasat nga dalan ti pudno nga kinaragsak. Amin tayo Apo, tarigagay tayo, tinaldaw-aldaw, nga amin nga aramid tayo ket adda iti kaipapanan na maragsakan tayo. There is kind of satisfaction. Tagiti amin nga aramidin tayo. Dahil titiga po na no apay nga we keep on doing things because we find meaning. In a way, we are very happy in what we do. Amen? Tanuhang kan apo maragsakan na pengar aramidin pay lang. Iso ako na garo, dagitira aramidin tayo, dagitoy ti mangited ti ragsak kada tayo. It gives us a sense of contentment. It gives us a sense of fulfillment. It gives us a sense of satisfaction. Kapuanan, apo iti biyag tayo, it matters of what we call happiness. At the end of the day, it is really what really makes us happy, what really matters. Amen? So, apo kun natin garod, maganda pag tinatanong po natin, ano bang saysay yung mga ginagawa ko? Nakikita ko ba ang kahulugan ng mga ginagawa ko? And it's also okay to ask sometimes when we say, am I still happy? Ragsakak pay lakadi. And kung na tayo, if still happy, when still find meaning, when still find purpose, I think that really what keeps us moving in life. And of course, at the end of the day, ti kapanunutan ti may sa Kristiyano, araramidin tayo daytoy gapo, daytoy kitsungbat, iti awis ti mission ti Dios. It's a mission-driven. Amen? Kapsat nagpintas man, gapuanan tati Ebanghelyo kinaibasa tatapo, ket iturong na ti panpanunod tayo, no anya dagitoy nga banag nga mangited ti ragsak ken kay papanan ti biag tayo. Ket inlanad ti Ebanghelyo kada tayo, dagiti banbanag nga istuti ken pamadapo iti haan nga panagsinurot. Nga malabit ko na tayo iti pudno nga biag tayo ket haan daytoy iti papaspasamak. Nagasat ka no napanglaw ka. Nagasat ka no mabisbisinan ka. Nagasat ka no agsang-sangit ka. No sulod-sudin kayo, nagasat kayo kadi. Panagkunayo. Amen? Sana. Nagasat ka ano nabaknang ka. Nagasat ka ano kanayon nga makmak ti tiyan mo. Agtig-ab ka pay. Nagasat ka, apo, ano, katkatawa ka, kuy ka lang. Yam ko na tayo kakabsat ken gagayem. Iti Ebanghelyo, iturong naman ti panpanunod tayo. Nga ti Ebanghelyo, sauin na kada tayo, ito upat apang magasat, ken upat mo't nga panakailunod. The gospel would speak about 4 blessings. At the same time, it will also speak 4 curses.
No intay kitaan, kunana nagasat dagiti na panglaw, ngem asipay dagiti na bakna. Nagasat dagiti mabisin, ken asipay dagiti mapnek ita. Nagasat dagiti agsangsangit, asipay dagiti agkatkatawa ita. Ket kunana asipay no nasaya at tisawen ti amin a tao, may papan kada kayo. Takas tamit ti kinun kuna dagiti amada dagiti sinan profeta. Kunate garodapo kasla, it's so difficult to reconcile of our basic understanding of what happiness is. Ngayon pudno, tinununig nga mensahe ti Banghelyo kada tayo ket daytoy. Nga dagiti rigat ken karit ti biyag tayo. Nga isu iti mangpagasat kada tayo. Daytoy apo dagiti kunkuna tayo, it will always remind us. It will always ground us. It will always make us to be the best person who we are, especially that when we go through these beatitudes that our Lord Jesus Christ is telling to us. In fact, it is. After all, we are blessed when we are poor. We are blessed when we are hungry. When we are kulang, may kakulangan sa buhay natin. We are blessed when we cry, we grieved. Because let us always remember nga itinapateg ti biyag tayo apo ket jay maisalakan tayo. Amen? Because this is what really matters. Jay haan lang apong aramidim ti may sa kabanag, ngimlag, kankanain mo ibagbaga nga, daytoy kadi, ti mangiturong, ti panakaisalakan ko. Tangamin apo, nukit-kitan tay apo, nusurutin tayo ti panunot ti tao, kin panakaawat ti lubong. This is what the world understands. Kunanakat, nagasat ka no adu ti kwartam. Nagasat ka no adu ti makmakan. Nagasat ka no nanamay ti biyag mo. Ngem kunatay garudapo. But you see, no kasatno ti panagtayek-tayek ti lubong. Limisen na tayo. Amen? Nilulunod tayo ng mundo. At ang napakahirap when we lose our souls because of these worldly allurements. Kunanagarutmet lang itinasantuan nga Biblia, tao, awan serserbina, ti amin nga daken ka, uray magunuod mo iti amin. Ngem no napukaw mo ti kararwam. What is man that he gained the whole world, but he loses his soul? Nginuntikit kitahin kakawsat king gagayem. Dahiti nga pamagasat, ket iturong na tayo ti panakaisalakan tayo. Pudno po, numan pa'y kunate ket nagasat gayam no grigrigatak. Nagasat tak gayam no mabisbisinanak. Nagasat tak gayam no agsangsangitak. But let us always remember that there is a salvific and redemptive element of what we go through in life. Pudno po, dagiti nananang kintatatanga da ditoy, dagiti kakabsat tayo nga aduti na paspasaran da iti biyag da, there is always redemptive element of all the challenges of life that we face and we encounter. Amen? Ika daw po kun ko natay garod, jay,
Uray no ay ayam mo ti bagyam no maminsan. Sapay ko mata daytoy latta ti panpanunutom nga dakkel ti gungunam. Ken Apo Dios. Babayan ti panagibtur mo, panagananos mo, ken kang runaan. Iti panagarakop mo, ken panagbaklay mo, dagiti krus ti biyag mo. Amen? Isugod nga kunada, huwag mong iiwan yung krus mo. Dahil yan ang magliligtas sa'yo. Nga kunate garod, the greatest problem will be the greatest blessing that we have in life. Amen? Kang kayo mamati Apo? Amen? Palakpakan na tayo na po Diyos. Okay. Kasla di palakpak yun sa pokit kasla ngay nga inot nga mamati nga saan yung kinagpaiswanan na pudno. Sa lahat po na may maraming pinagdaanan, napaganda po yung ebanghelyo po ngayon. Na kung kuna nagaro, tikinagasat tayo, kat daytoy kuna tayo, iramot na tayo lata ti Diyos. Nga hantay nga liplipatan, nga dalata ti Diyos, ang makipagmaymay sa kada tayo. Nga ti Diyos, isuti pamagasat tayo. Iso ko na nagarot kat nagasat, dagiti na panglaw, nagasat dagiti mabisin, nagasat dagiti agsangit, ket haan namot apong akon kuna tayo gurgurain dagiti nabaknang, dagiti mapnek ti biyag, dagiti agkatkataway ti biyag, no dikit di dayto kit palpalagap lang kada tayo. Kapuanan kakapsat king gagayem, nasapay kumagar ti biyag tayo, hantay lat taliplipatan ti Dios amang iwanwan ken mangipalpalagip kada tayo. Kapsat ken gagayem sapay kumagarod daytoy manen nga ebanghelyo ket may palagip manen kada tayo. Nga iti pudno nga nagasat ket dagitag tungpal ti pagayatan ti Apo. Dagiti na pudno nga naragsak ket dagiti agtungpal ti sao ti Apo. Ken dagiti napudno nga nagasat ken naragsak ti biag ket dagiti agtulnog ken agtungpal ti pagayatan ti Dios. Amen.